jawaban. Ada orang tanya, Cina mau apa? Ada. Saya mau jawab. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan, rakyat Malaysia mau pilihan raya yang adil. Saya tambah lagi jawaban. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan mau UMNO BN tumbang. Saya tambah lagi. Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan ingin berikan mesej yang jelas. Jangan rampas hak rakyat Malaysia. Jangan angkuh dan sombong. Jangan fikir negara ini hak mereka. Jangan lagakan rakyat suku kaum dengan suku kaum. Kita ikrar bahawa Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan dan semua itu keluarga rakyat Malaysia. Seluruh kempen kita PAS, DAP, keadilan dan kebangkitan rakyat, mesejnya jelas. Tolak rasuah, tolak kezaliman, tolak perkauman. Enough of corruption, enough of racism, enough of arrogance of power of UMNO and Barisan Nasional. Saudara, untuk itu saya pribadi dan seluruh pimpinan Pakatan Rakyat ucapkan terima kasih, penghargaan dan tabik hormat kepada rakyat semua. Rakyat telah menunjukkan dengan segala tekanan, keterbatasan, penipuan, dan seperti mana yang kata oleh Pak Samad, tipu segala tipu, rakyat masih bangkit, saudara. Saya lahirkan rasa terhutang budi kepada rakyat yang bangkit tuntut perubahan bagi negara ini. Jadi saya nak ulang, my deepest gratitude, appreciation to the people, to the rakyat who have worked, who have sacrificed, who have shown that they have courage of conviction to change and alter the course of history of this great Malaysian nation. Saudara, kita ulang. Apa yang kita minta? Kita minta perubahan. Kita tidak mau cara sistem mengongkong minda rakyat. Kita tidak mau rasuah memperkayakan kroni, anak, saudara, keluarga. Ini yang menjahanamkan negara ini, dan ini yang rakyat tolak.
itu kita telah teliti keputusan. Sebab itu saya masih bersyukur kepada Allah SWT dan terima kasih kepada rakyat. Dengan segala tipu helah mereka, rakyat masih menyokong Pakatan Rakyat 52%. Di negeri Perak saja kita tak dapat menembus semula dan menguasai Perak, tetapi suara rakyat Perak yang menyokong Pakatan Rakyat 55%. And Datuk Seri Najib, you claim to have the support of the people. You have 46% of Malaysians plus Bangladeshis plus Filipinos plus you have no support. You have no confidence in your own people. You have to resort to cheating, buying and forcing Bangladeshis, Indonesians and Filipinos to vote for you. Mana ada negara? Saya tanya, even international community, where in the world do you have a democracy and you tolerate foreigners voting because you don't have the confidence in your own people? You have lost the confidence of Malaysians. You have to depend on foreigners to support. Sudah 46%, tolak 3% orang asing, tolak 3% undi tipu, tolak 1% undi 2 kali. UMNO tersungkur dan kalah dalam pilihan raya yang lalu. It does not matter whether you take oath of office. It does not matter if you claim yourself the Prime Minister of Malaysia. But we know that there is a major question of legitimacy. Kamu memimpin cara yang tidak sah dan cara tipu helah dan rakyat menolak. Sebab itu sudah kita harus menyatakan sikap kita. Saya nak tanya saudara, apakah kita harus undur dan terima saja keputusan mereka? I want to repeat the question. Do you just accept this fraud and recognize the new government of Barisan Nasional? Not only that, they've continued their arrogant racist agenda with impunity. They continue to incite the people, MLAs like me, to think and imagine that now in the Chinese tsunami, this is the Malaysian tsunami. I've said this before, and I want to reiterate, yes, I'm a Malay, and I'm a proud Malay. But let me say this to Najib and his UMNO supporters. I want to ask you, what is wrong for the Chinese to stand up and defend their rights and the freedom of this country? Apa salahnya
bagi orang Melayu, orang Cina, orang India dan Dayak dan Kadazan mempertahankan hak mereka, benci dengan rasuah dan kezaliman. Kekayaan negara ini dibolot oleh mereka. Apa yang berlaku selepas beberapa hari pilihan raya? Satu hari mereka isytiar menang tidak sah, terus serang dari segi perkauman. 3 hari terus harga barang naik. Dan ini sikap mereka yang kita lawan tetap. Jika keputusan saudara menolak penipuan, maka kita harus bekerja kuat dari sekarang. Saya terima kasih kerana seluruh stadium dan penuh di luar stadium. Saya datang dengan motorkar, naik motor, jalan kaki dan berlari kerana resaksa rakyat di sini. Saudara, warna hitam ini petanda terkuburnya demokrasi di Malaysia oleh rejim UMNO Barisan Nasional. Symbolizes the death of democracy in Malaysia. Maka mulai Sabtu ini, hari Sabtu ini, semua rakyat digalakkan pakai hitam seluruh hari pada hari Sabtu. Dan hari Sabtu ini, pada malam Ahad, pemimpin-pemimpin yang hadir akan berhimpun di Pulau Pinang Sabtu malam. UMNO and BN leaders, this is not the Chinese battle. This is not a Malay battle. This is not battle fought by those in Kintavet. This is not a battle fought in Penang. We will go to every nook and corner of this country to show that we have the support of the Malaysians. Di kalangan semua bersih umumkan People's Tribunal. Dalam Pakatan Rakyat kita akan ambil satu persatu, seperti mana disebut oleh Mas Sabu dan Kit Siang sebentar tadi. Kita akan pastikan, kita akan buktikan tidak kurang dari 30 kawasan parlimen yang ditipu mereka dan dirampas hak rakyat menetapkan kuasa kita. Kita tidak akan selesaikan pertarungan ini sehingga suara rakyat, suara kerabat, suara rakyat, suara keramat, suara rakyat, suara keramat. Kita akan teruskan, dan saya ingin beritahu kepada Perdana Menteri Najib, Perdana Menteri sementara rejim yang tidak sah ini, dan semua pihak bertanggung jawab, saya ucapkan terima kasih kepada pasukan keselamatan. Walaupun mereka tolong bagi amaran awal, saya nak bagi tahu yang rompak itu mereka, bukan kita. Yang curi bala, curi saham, curi kontrak Petronas itu mereka, bukan kita.
Fascism itu mereka, bukan kita. Jadi pihak polis jalankan tanggung jawab, kawal mereka dari mencuri harta rakyat. Saudara, sekali lagi saya nak sebut, ini permulaan satu pertarungan yang sengit di antara rakyat dan penguasa yang angkuh dan zalim. This is merely the beginning of the battle between the rakyat and an illegitimate, corrupt and arrogant government. We will continue this struggle and we will never surrender. Saudara, saya ingin nyatakan kepada saudara, ada orang minta saya undur sebab katanya Pakatan Rakyat sudah kalah, dan saya katakan kalau kalah saya akan undur. Saya beritahu kepada mereka, Pakatan Rakyat menang. Karena Pakatan Rakyat menang, saya tidak undur sehingga hormat rakyat. Memaklumkan kepada saya bahwa beliau mengadakan perhimpunan puluhan ribu orang di Rusila, Terengganu menolak penipuan UMNO pilihan raya. Tak ramai Cina di Rusila. Isunya, saya ulang, no apologies. Jangan minta maaf. Kalau orang Cina hadir, kita salute, terima kasih kepada mereka. India bersama, kita kata terima kasih, kamu pahlawan rakyat. Teman-teman di Sarawak dan Sabah, siap dalam masa terdekat kita akan adakan perhimpunan rakyat di Sabah dan Sarawak untuk bangkit. Bijak, sabar, ikut peraturan, jangan terima provokasi, jangan layan akhbar-akhbar picisan yang jahat macam utusan nak ladakan di antara kita. The moral high ground. Don't be intimidated. No fear. And remember, we are on the side of a just, peaceful struggle against a corrupt, arrogant UMNO Embarasan Nasional. Jangan termakan dengan hasutan mereka. Sudah clear, jelas apa yang kita mau. Ya, saya minta maaf karena terpaksa tangguhkan keputusan kita. Karena kita kata, bukan saja kita menang, hari ini kita menang. Esok bentuk kerajaan, UMNO BN yang tubuh kerajaan. Tapi saya ulang, God willing, insya Allah hari ini kita menang.
esok tubuh kerajaan. Sehari berikutnya harga minyak tetap turun. Participate in the struggle for change. Ubah, ubah, sertai perubahan ini yang kita laungkan, reformasi, reformasi. Ini bermakna nilai yang berbeda. Cukuplah dengan fitnah, khianat dan perkauman. Cukuplah perbodohkan rakyat dan curi dan rompak harta rakyat. Dan cukuplah dengan yang maksimal kamu lakukan, kamu rompak